السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں. ٹویٹر نے ٹیسلا کے سربراہ ایلن مسک کو 44 بلین امریکی ڈالر یعنی کہ 3,29,000 کروڑ میں کمپنی کو فروخت کرنے کی تصدیق کی ہے. ایلن مسک نے 14 اپریل کو ٹویٹر خریدنے کی پیشکش کی تھی. اس سے قبل ایلن مسک نے ٹویٹر کی پالیسی کو لے کر بہت سارے ٹویٹس بھی کیے تھے اور ٹویٹر کی پالیسی پر اس نے تنقید بھی کی تھی. کافی اس کا شور بھی مچا ہوا تھا. وہیں ٹویٹر خریدنے والے ایلن مسک کا کہنا ہے کہ اس نے ٹویٹر میں سرمایہ کاری کی کیونکہ میں دنیا بھر میں آزادانہ اظہار رائے کا پلیٹ فارم بننے کی صلاحیت پر یقین رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آزاد تقریر ایک فعال جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے. ان کی تجویز یہ ہے کہ اس کے مواد پر پابندیوں میں جہاں نرمی کرنے کی ضرورت ہے وہیں جعلی اور خودکار اکاؤنٹس کو پوری طرح سے صاف کرنا بھی لازمی ہے. اس معاہدے کے اعلان سے عین قبل مسک نے ٹویٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ ان کے بدترین ناقدین کو بھی اس پلیٹ فارم پر رہنے دیا جائے گا. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آزاد تقریر اور آزادانہ اظہار رائے کا کیا مطلب ہونے والا ہے اور ہندوستان میں ٹویٹر کی پالیسی کیا ہوگی. وہیں ماضی میں ڈیجیٹل میڈیا کے نئے اصولوں اور قوانین پر مودی حکومت اور ٹویٹر کے درمیان ٹھن گئی تھی اور کافی تنازع دیکھنے کو وہاں ملا تھا. وہیں آزاد تقریر کے نام پر اب کیا نفرتوں کا بازار گرم کرنے کی اجازت دھڑلے سے دی جائے گی, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. ویسے یہ بھی سوال اہم ہے کہ 2 روپے کے ٹویٹس کے لیے جو جعلی اکاؤنٹ بی جے پی آئی ٹی سیل کے بنے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا, جو کہ روزانہ فیک نیوز, فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھانے اور حکومت مخالف بولنے والوں کو ٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا ان پر بین لگے گا, کیا ہونے والا ہے, اس کا انتظار اب ہر کسی کو رہے گا. وہیں سپریم کورٹ نے منگل کے روز یعنی کہ آج رام نومی اور ہنومان جینتی کی تقریبات کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے حالیہ فرقہ وارانہ تصادم کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی مفاد عامہ کی عرضی کو مسترد کر دیا ہے. عدالت نے کہا کہ آپ ایسی ریلیف نہ مانگے جو عدالت نہیں دے سکتی. عدالت نے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سابق ججز کی نگرانی میں تحقیقات ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی خالی بیٹھا ہوا ہے. عرضی گزار تیواری نے سپریم کورٹ پر زور دیا تھا کہ وہ ان جھڑپوں کی تحقیقات کرائے جو حال ہی میں راجستھان, دہلی, مدھیہ پردیش اور گجرات سے رام نومی کے موقع پر رپورٹ ہوئے تھے. اس نے عدالت کی توجہ اس بلڈوزر کارروائی کی طرف بھی مبذول کروائی تھی جو منمانی طور پر فرقہ وارانہ فسادات کے بعد کی گئی. درخواست گزار نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ اس طرح کی کارروائیاں بالکل امتیازی ہیں اور جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے تصور میں فٹ نہیں بیٹھتی ہیں. ویسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رام نومی کے موقع پر تشدد کس طرح سے بڑھا. ویڈیوز تو ہر کسی نے دیکھ لیا تھا اور کس طرح سے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی, وہاں کس طرح سے جھنڈے لگائے گئے, نعرے بازی کی گئی, مساجد کے باہر شرانگیز نعرے بازی جس طرح سے کی گئی, وہاں جس طرح سے گانے بجائے گئے, یہ تمام چیزیں تو تماموں کے سامنے ہے. لیکن جس طرح سے کارروائی ہوئی وہ ہر کوئی جانتا ہے. اس کے بعد بھی جو بلڈوزر کی کارروائی ہم نے دیکھی دہلی میں جس طرح سے کی گئی, حالانکہ سپریم کورٹ نے اس کارروائی پر روک لگانے کے حکم بھی جاری کیے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کارروائی جاری تھی. وہیں اس معاملے پر سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لے گا, لیکن آج کا جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس پر مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہیں جو عدالت نے کہا تھا کہ وہ سنجیدگی سے اس معاملے کو لے گا, جو جس طرح سے دہلی ایم سی ڈی نے کارروائی کی تھی وہیں اس معاملے پر سماعت جو ہے وہ 2 مئی کو ہوگی اور عدالت اس پر کیا کارروائی کرتی ہے اور کیا کہتی ہے وہ اسی دن پتہ چلے گا. وہیں جس طریقے سے ملک میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے, تعلیمی اداروں میں ہو یا بورڈز کے اعلیٰ عہدوں پر, یونیورسٹی میں یا جو اعلیٰ عہدے ہیں ان پر جس طرح سے سنگیوں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے اور حال ہی میں سی بی ایس ای کی جانب سے 10ویں اور 12ویں کی تاریخ اور سیاست کے نصاب سے جس طرح سے کئی ابواب جو مسلمانوں سے متعلق تھے, مسلم حکمرانوں کے تعلق سے اس کو ہٹا دیے گئے ہیں, اس پر شدید رد عمل اب سامنے آ رہے ہیں. تیجسوی یادو نے مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملک اب آر ایس ایس کے ایجنڈے پر ناگپور سے چلایا جا رہا ہے. سی بی ایس ای کا پاٹھکرم تو بدلا جا رہا ہے, مغلوں کے کئی جو ارے بھیا یہ آر ایس ایس کے ایجنڈے پہ دیش چل رہا ہے, دیش ناگپور سے چل رہا ہے. یہ تو ہم لوگ پہلے سے بولتے رہے, دیش جو ہے وہ ناگپور سے چل رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ پورے ملک میں آر ایس ایس جو ایجنڈا جو ہے اپنا سنویدھان کی جگہ پر
वो अपना एजेंडा लागू करना चाहता है। और राहुल गांधी ने भी तंज कसते हुए सीबीएसई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सप्रेसिंग एजुकेशन करार दिया और आरएसएस को राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर बताया है। वहीं बता दें कि हाल ही में सीबीएसई ने निसाब से फैज़ की नज़मों को हटा दिया था। अफ्रीकी एशियाई इलाकों में इस्लामी सल्तनतों के उरूज और मुग़ल दरबारों की तारीख़ और सर्द जंग और सनाती इनकलाब से मुतालिक कई बाबों को उसने हटा दिया है। वहीं कर्नाटक के बाजपेयी में 4 पुलिस एहलकारों को अब मुअत्तल कर दिया गया है, जिन्होंने 3 बजरंग दल कारकुनान को गिरफ्तार किया था। दरअसल कुछ माह कबल कतील मंदिर के पास नारियल बेचने वाले मुस्लिम शख्स ने अपने साथ बदसलूकी करने और नारियल उतारने न देने की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पूछताछ के बाद बजरंग दल कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बीजेपी रहनुमा ईश्वर कतील पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई है, तो फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बीजेपी पार्टी सदर नलीन कुमार कतील भी पहुंच गए। तो कानून का राज बरकरार रखने के लिए अब उन पुलिस एहलकारों पर तादीबी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। वैसे हिंदुत्व का टप्पा लगने के बाद ऐसे कारकुनों पर आंच आए, ये तो हिंदुस्तान में अब तो मुमकिन नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा भी जुर्म कर ले। वैसे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए 3 कश्मीरी तलबा को पीर की शाम ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। तीनों तलबा की ज़मानत अदालत ने 1 माह कबल मंजूर कर ली थी और आज गिरफ्तारी से तकरीबन 6 महीने बाद उन्हें रिहा किया गया है। उन्हें गुज़िश्ता साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को अदालत ने तलबा से कहा था कि वो जेल से रिहा होने से पहले ज़ाती बॉन्ड और 2 ज़मानतें जमा कराएं। वादे के ज़ाती बॉन्ड वो जमा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो मज़ीद 1 माह तक उनकी वो जेल में रहे और उनकी रिहाई 1 महीने तक मुअक्कर हुई। तीनों तलबा पर इल्ज़ाम था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए मैच में पाकिस्तान के जीतने पर उन्होंने जश्न मनाया था और उसे समाजी राब्ते की साइट पर भी वायरल किया गया था, जिसके बाद वहां उन पर हमले की वीडियोस भी आई थी और बाद में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वैसे एक तरफ महाराष्ट्र हुकूमत लाउड स्पीकर तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 125 मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। अलावाजी तकरीबन 17,000 मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी गई है। वहीं प्रशांत कुमार ने बताया कि हुकूमत ने तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब की है, जिसे 30 अप्रैल तक पेश किया जाना है। जो दीगर मज़ाहिब के त्यौहार आने वाले हैं, उनमें लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने के लिए तकरीबन 37,344 मजहबी पेशवाओं से बात की गई है। ईद की तैयारियों से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि 75,000 ईदगाह और 20,000 मस्जिदों में नमाज की अदायगी होगी। उन सभी मकामात पर बात की गई है और कहा गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को या तो इहाते तक ही महदूद रखा जाए या फिर लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए। वहीं हसास अजला में 45 कंपनी PAC, 7 कंपनी CRPF और मकामी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। वहीं एक तरफ यूपी में इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही है, तो दूसरी तरफ मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों के खिलाफ शरअंगेज़ी और रियासत का माहौल ख़राब करने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की कुल जमाती मीटिंग में नायब वज़ीर आला अजित पवार ने 2 टूक अंदाज में मुतनब्बे किया है कि अगर लाउड स्पीकर के ताल्लुक से सख्ती बरती गई तो हज़ारों मंदिर भी उसकी जद में आने वाले हैं और उनके लाउड स्पीकर भी हटाने पड़ेंगे। उसके साथ ही रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में मरकज़ से कानून साजी का भी मुतालबा किया है और फैसला किया है कि इस ताल्लुक से जल्द ही एक वफ्द मरकज़ी हुकूमत के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करेगा। मसाजिद के लाउड स्पीकर की शिद्दत से मुखालफत करने और उसके जवाब में मंदिरों को मुफ्त लाउड स्पीकर मुहैया करने वाली बीजेपी ने इस मीटिंग का बायकॉट किया था और MNS जिसने रियासत में इस तनाज़े को हवा दी, उसके लीडर इस मीटिंग में तो शरीक हुए, लेकिन मीटिंग के फ़ौरन बाद MNS सरबराह राज ठाकरे ने ऐलान किया कि वो अपने फैसले पर अटल हैं और 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो MNS की जानिब से दुगनी आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। वही मीटिंग में MNS के लीडर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने पर बजिद थे, जिस पर नायब वज़ीर आला अजित पवार ने कहा कि कानून सभी के लिए यकसा है, इसलिए अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं तो रियासत में मुतादिद ऐसे बड़े मंदिर हैं जहां 3:30 और 4 बजे से आरती होती है। उसके अलावा रियासत में 38,000 मंदिर जो गैर कानूनी हैं, उन्हें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी। इस तरह उन मंदिरों को भी नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि सियासत इस मामले में न की जाए और इफ़हाम व तफ़हीम से मामले को सुलझाना चाहिए।
वहीं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद एक वैन में धमाका हुआ है, जिसके सबब कई अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जामिया कराची के तलबा को ले जाने वाली एक वैन में धमाके की इत्तलात सामने आई हैं। वैन धमाके के वक्त कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि धमाका जामिया कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब हुआ है और ये CNG सिलेंडर फटने का इसे नतीजा उन्होंने करार दिया है। वहीं धमाके के सबब वैन में आग लग गई थी, ताहम धमाके की नौयत का हतमी अंदाज़ा बाद में लगाया जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि जो गाड़ी थी वो जामिया कराची में चौरंगी के गेट से दाखिल हुई थी और धमाके में 5 अफराद फ़िलहाल जाँ बहक हो गए हैं और 2 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं रूस ने खबरदार किया है कि दुनिया को जौहरी जंग के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरूफ ने बयान में कहा है कि ये मसनूई तौर पर ख़तरा खड़ा करने की बात नहीं है, बल्कि जौहरी जंग का हकीकी ख़तरा मौजूद है, हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह का बयान रूसी वज़ीर ख़ारजा ने दिया है। वहीं साथ में उन्होंने मज़ीद कहा कि हम उस ख़तरे को कम करना चाहते हैं। नेटो अपने प्रॉक्सी के ज़रिए रूस से जंग में मसरूफ़ है और अपने प्रॉक्सी को हथियार भी वो फराहम कर रहा है और जंग का मतलब जंग होता है। रूस ने 2 माह कबल यूक्रेन पर हमला किया था और रूसी फ़ौजें अब भी यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं और ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद नकल मकानी को मजबूर हो गए हैं। तो नाज़रीन, आज की खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद हम खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।